O Zamas City, Misamis Occidental, ug sa tanan mga tanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzy Dumotigson. This is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Asinso Osamis Business Stakeholders Night malampuson. 188 ka mga couples formal nga gihiusa sa kasalan ng bayan February 2025. Simbolo sa ligon nga pamilya ug malambuong dakbayan na pasundayag. Libreng kasal alang sa 188 ka mga couples malampuson. Mayor Indy personal nga nanguna sa selebrasyon. Nakaabil sa kasalan ng bayan, malipayong nagpasalamat sa Team Asinso ug Asinso Pinoy. Magtiayong mag-uuma hingpit nang nabugko sa salag sa Kaminyoon atul sa kasalan ng bayan February 2025. Konsiho i-review ang MOA nga gipirmahan sa Pris Kusina ug sa Dakbayan. Asinso Osamis Free Hospitalization Program naghatag kasulbaran sa dinaliang panginhanglanon sa igsuon ni Jeannie Marie nga may kapin sa 53,000 pesos nga bayro nun. Aniya ang Ritalia sa Ozamis Today. Second Asenso Business Stakeholders Night yung malampuson gitutukan ni Bernal Dagson mga balita. Ani ang iyang report. Hapsay og malampuson na pahigayon ang Second Business Stakeholders Night nga gipahigayon didto sa Grand Pavilion and Events Place, Barangay Katadman, Manabay, Osamis City. Kini ang tinuig nga pagkatigong sa mga inilang mga dagkong mga negosyante sa atong syudad nga membro og opisyal sa Osamis Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, business owners and operators, elected city and provincial officials ug mga department heads nga gipanguluhan o gipahisugdahan ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. So, my fellow government workers, members of the media, friends and guests, tonight we celebrate another year of achievements and success in our businesses and at the same time strengthening once more the relationship between the LGU and the business sector. Ang nasangpit nga event nagtumo nga mas mapaligon pa ang maayong relasyon tali sa Osamis City Business Community members ug Asinso Osamis Administration. Aron usab mapaabot ni Mayor Indy ang iyang pagpasalamat sa tabang sa mga negosyante sa pagpalambo sa ekonomiya sa atong syudad. Ato pong recognize, no? Kuyugan siya karon sa iyang +1 and sometimes pro bono legal officer of HSO group of companies, my sister, none other than Attorney Althea Isobel Waminal Acosta. No. Atong partners sa both chambers, no, si Ma'am LV Tan and si Sir Kerwin C. Ato ang partners from the uniformed personnel, ato ang Osamis Police Station, headed by Police Colonel Harvey Abellanosa. Sir Harvey, ang ato ang partner sa BFP, si Sir Carmelo Janela, sir. No. And once again, to all the businessmen, to all the business stakeholders, all the employees of the LGU who are here today, a pleasant evening to all of you. So I'm really happy that we have this activity again tonight, and even happier that compared to last year, I see that there are more tables and more seats are filled. No, it's better attended. Because when this activity was conceptualized last year, no, we really wanted, no, to assure you, our partners, not just in the economic development of the city, because your contributions don't just
help the economy, but they help the city as a whole. Madtud pas mayor na conceptualize ang event aron mapaabot sa tanan, ilabi na sa mga negosyante nga consultative ang iyang administration ug anda maminaw sa ipadangat nga mga suggestions, ilabi na sa mga negosyante. No, we wanted to assure you that you have our gratitude. Your support to the city via your payment of the proper taxes goes a long way in making sure what we want for the city can actually happen or materialize. No. Di pa klaro sa mayor. And more importantly, this activity was conceptualized so that all of you, business stakeholders and stakeholders of the city as a whole, are assured that your government, is a consultative one. We want you to be confident enough, to be comfortable enough, to be able to express your concerns to us, to give us your recommendations, to point to us points for improvements, rooted on the understanding that we know as your local leaders, we do not have a monopoly of all the good ideas to improve our city. Giaksyonan dayon niya ang nadawat nga feedbacks last year gikan sa mga negosyante, sama na lamang sa pagpahapsay sa Gaisano parking area, pag-improve sa business permit processing, improvement of attitude and performance of City Hall employees, improvement of city street lights, and improvement of night market request, ug daghan pang ubang suggestions nga naaksyonan na usab sa iyang administrasyon. Sa panapos nga pagpulong ni Mayor Indy, siya may pasalig sa mga negosyante ug sa mga katawhang usamisnon nga sa administrasyon unya ni incoming City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes magpadayon ang consultative brand of leadership sa asinso usamis administration, labi na ang maayong relasyon tali sa City Hall ug sa mga negosyante. No. But before I call on him, gusto na lang po ko magpasalamat, no, because this is the it's the last stakeholders night where I will be speaking in front of you as your mayor. No, I want to thank you really for the support. Ako ang gi-measure actually how much ang taxes nga gibayad ninyong business stakeholders over the past years since July 2022. Ako na lang pong gipa-appeal ang real property taxes nga na-collect sa city since that time. No, your support, no, in the form of taxes, no, amounted to over 760 million pesos. So I want to thank you, no. Lakip sa mitambong bisaksi sa nasangpit nga makasaysayanon nga panagkatigom, sila si House of Representative Assistant Majority Leader Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal ug ang partner ni ini nga si Dr. Ces Hardin. Ingom na usab ang iyang inahan nga si Misamis Occidental First Lady Attorney Pearl Grace Waminal ug ang kapikas ni incoming City Mayor Sam Fuentes nga si Zamboanga del Sur DepEd Regional Director Ruth Fuentes. Mitambong usab ang magulang ni Mayor Indy nga si Attorney Altia Isobel Waminal Acosta ug ang kapikas niini sa kinabuhi nga si Engineer Rene Acosta. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon.